नमस्कार दर्शक बंधु आपण सामने मु मनोज आमर ए विश्वस्तरीय ओडिशा रे मु जनइबी आपण मानकु जहाँ ए पर्यंत कौन गणमाध्यम आपको दर्शाइबार असक्षम अच्छे। मंदिर मालिनी सहर आम भुवनेश्वर कलिंग थिला किंतु एबे विश्वस्तरीय ओडिशा समस्या बहुत किंतु स्मार्ट सिटी आमर ये नंबर 1 स्मार्ट सिटी गिनीज बुक रो तालिका भितर रही जाइनी तो जानी रखंतु दर्शक बंधु आमर यही विश्वस्तरीय ओडिशा आंतर्जातिक विमान बंदर यात्री गहलीपूर्ण दृश्य यही ओडिशा रे नुहे एठू आपण टंका कमेवा पई सीधा जिबे विदेश को ए विदेश कौन आपण माने बुझी परछन तो देखंतु एठू आपण सीधा इंडोनेशिया जाई पारी आपण माने दुबई जाई मध्य ए विश्वस्तरीय ओडिशा को टंकारे पोती देई पारंती किंतु संपूर्ण ओडिया बुझी न पारुथिबा आम मुख्यमंत्री एही ओडिशार वास्तविक चित्र सह संपूर्ण परिचित सेथिपाई प्रति पंचायत रे प्रवासी योजना करिछंती कहिबाकू गले एई ओडिशा रे 17% पूंजीपति लोकन को छाड़ी देले बाकी 83% लोक एई विश्वस्तरीय ओडिशा रे आम आंतर्जातिक विमान बंदर टी को देखि नथिबे। वर्तमान जेउ भली सिचुएशन रे ओडिशार भविष्यत सह खेल खेली डिग्री बिक्री करा जाउछि किछि दिन पर विमान बंदर कौन बुझीबारे किछि लोक असक्षम हेबे। सत कथा हैला जदि गोपाल सरकार योजना अनुसार नवदास को हत्या करि नथांते तापाई मध्य एरोप्लेन रे बसिबा सात सपन होइथांदा। जदि गोपाल निज आक्रोश भावरु नवदास को हत्या करिथांदा तेबे ता ओठरे भी हस मध्य सात सपन होइथांदा कारण जेहेतु से जने पुलिस ऑफिसर थिले दंड देवार क्षमता कहार अछि तांकु भल भावरे जणा थिबो। वर्तमान आपण माने राजधानी इस्कन मंदिर सामनार फटोचित्र को अनुध्यान करंतु। ए हेउछि 2023 मसीहा जुलाई मास ढू ढू खरार अधे घंटा वर्षार वित्पात आग को वर्षा दिन आसुची तेणुक राज्य सरकार किपरि व्यवस्था रोची ता देखिबा अपेक्षा रहिबा आशा रखिबा सरकार ए वर्ष राजधानीवासी सुविधा पाई डंगा व्यवस्था टीए निश्चिंत करिबे। वास्तविक चित्र हेला ओडिशार आदिवासी महिला राष्ट्रपति हेई पारुछंती किंतु मुख्यमंत्री व्यक्तिगत सचिव हेबा पई ए पर्यंत कौनसी व्यक्ति ओडिशा रे जन्म होई ना। मु कहू नाही मुख्यमंत्री अयोग्य बोली योग्य होई से अयोग्यर परिचय देई पारंती। मोर व्यक्तिगत मत रहिबो बिजू बाबू जने भल लोक थिले से एथिपाई भल लोक थिले देश छाड़ी बहु दूर विदेश इंडोनेशिया रु से निजर परिचय पाइथिले से एथिपाई भल लोक थिले ओडिशार चिंताधारा आउ कोटी कोटी ओडियांक कथा को सठिक भावरे बुझी पारुथिले से
ଶାସନ କମ୍ ସମୟ କରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବହୁ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ, ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣର ଅଧାରୁ ବିଜୁଳି କାଟି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦିତ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାରରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦଳ ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତଥା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ପ୍ରତି ଥିବା କୁଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜେଡି ସରକାର ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ 100% ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ପ୍ରମାଣ ଆକାରରେ ଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦେଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିଟ୍ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଏମିତି ବହୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିସାରିଛି। କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। 22 ବର୍ଷ ଧରି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭକୁଆ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନର ସହ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। वासुदेवा कुर्तुम्बाकं संस्कृति एंड कल्चर। वासुदेवा कुर्तुम्बाकं संस्कृति एंड कल्चर। दर्शक बंधु, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସତରେ ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସତ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ କି ସଚିବ ମାନେ ବଡ଼, ସେ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଭୋଟର ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଡର କାହିଁ ଲାଗୁଛି?